dinhi sa atong panagtigom karon uban sa ato ang mosaulog sa ato ang Bible service nga nagagikan sa Birhen sa Del Casila. Palihog manindog kita ug atong awiton ang pasiyonang awit. Sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios nining ikalima ka gabi sa tong paghalad pagampo alang sa tuig suon kang Bro Pilipi. Maginulsol kita sa atong mga sala, mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Dios nga makagudahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalapas akong dagayamot, sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylo ng atong mga sala ug dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen.
Ginoo, dungga nga mong mga pagampo, pinagi sa pagabanhaw mo sa imong anak, gikan sa mga minatay. Imo kaming gihatagag pagtuo. Liguna ang among paglaom, nga imong igsuon nga si Felipe, makaambit sa pagabanhaw sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Halihog maglingkod ug ato nga paminaw ng mga pagbasa. Ang pagbasa kinutlo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika. Kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw. Bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo busa pagdasigay kamo tungod niining paglaom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong Kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalang. hinumduming ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukat pagkaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalang. Upaya mga kagul sa akong kasing-kasing, ug palikaw sa akong mga kasakit. Tapos ang akong kayugot ug ang akong pag-antos, ug wag tangang tanan kong mga sala. Kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalang. Ampingin akong kinabuhi ug luwas sa ako, ayaw itugot na kaulawan ako. Kay nagadangop man ako kanimo, mag-amping unta ka nako ang kabuutan. Ug katarong kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanimo Ginoo, gibayaw ko ang akong kalang.
ug alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Yadtong panahon na mingon si Jesus, ang gingharian sa langit may sama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Danghag ag 5 kanila ug mapinantayon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana pagdala og lana nga igdudugang. Samtang ang ang pamanhonon nagdala samtang ang mga mabinantayon nagdala og mga sudlanan sa mga lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pagabot. Busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhonon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag mingon sa mga mabinantayon. Bahini kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga mabinantayon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kaninyo og kanamo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit og sa inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw o aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang dalaga o misinggit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Sus ang sambingay sa pagingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog mong lingkod. Pag-usab mayong gabi kanatong tanan. May gabi usab. So siguro natingala siguro ang uban pero ang itong dan labi na gyud kang Sister Vivian nahibalo na tungod kay nakigsabot pugo sa akong kauban si Bro Ruel nga din karon nga gabi ikalima kami ang mudala sa GTK sa Berhen sa Kasilak nga Sibulig. So siguro sa pamilya labi na gyud sa asawa kung atong pangutan-on siguro ang iyang gibati karon makaingon kita nga dili lalim o dili sayon ang gibati. Siguro kita siguro sa tagsa-tagsa nato ka pamilya ang uban naka-encounter na yung nani nga panghitabo. Ako sayo pa kay nawala akong amahan edad og 52. Naka-encounter na ko og yung nani nga panghitabo. So kung pangutan-on pugo
First siguro sa una sigurong adlaw makaingon gid ko nga dili na ko kaya labi na gyud og atong mga minahal sa kinabuhi og atong amahan o kapikas sa kinabuhi. Makaingon gid ta nga sakit kayo kana bitawng kalit og waon. Kalit nga dili na to maistorya ang atong minahal sa kinabuhi. Bisan sa akong eksperyensya, kaingon po ko nga dili gid lalim. Usay makaingon kay ko nga Lord gani man nga akong papa pa man nga daghan pa man mga tao. So siguro diha anto 9 days po buto akong papa nga gilamay naka-realize ko ba nga inani gid ang kinabuhi. Inani gid ang sitwasyon nato. Nga usahay makaingon bitaw nga dili na ko kaya urog mahugno ta ba. Pero pasalamat lang ta sa Ginoo tungod kay singon ani manggod nga sitwasyon naa ang daghan nga mulamay. Dili lang ingon nga financial kundi ang kana bitaw gitawag nato og kanang moral o kanang atong presensya ba. Oh. Kay bisag kung tanon nato ni si sis nato nga kuan, dili gid kaya kung siya la. Pero naaman ta. Simpatiya nato na ata ba nang nakig karamay sa Bisaya pa kana bitaw nakig sa Bisaya na nagigramay duyog Bisaya man tago pero kalimot ba duyog kana ba so mahimo ni siyang gaan nya ang pinagyud ka importante kining pinakagaan gyud kung naa ang Ginoo sa atong pag-usa ka kasing-kasing una masabtan nato ning kamatayon ba di maginalim kining kamatayon kay kita bitaw karon maingon ta nga hadlok mo gid ang mamatay. Isabay dili hadlok mamatay din hebe. No. Ngayon sa nga di pa may mamatay kay bata pa man mi. Pero mga kaigsunan ang kamatayon wa gipili. Bata og tigulang maabot kita nini. Nya unsa may atong dapat himuon. Gani diya sa pasiuna ganina nindot kayo ang pasiuna labi na gyud sa atong pangapagbasa. Din nakahatag nato challenge, nakahatag nato pamalandong sa atong kaugalingon ba. Bisan pa siguro nga ni baluta nga mamatay aban challenge ka nato nga nagdala o pahinumdom o naghadala o paglaom bisan pa man sa kasub-anan nga maabot sa atong pagsatag sa kapamilya. Gani isaysay dinhi sa unang pagbasa sa Tesalonica nga diin kitang tanan naagi mga pagtuo. Isang magiwalay pagtuo na to din naagid na. Pero mga kisunan sa lain nga bahin sa mabasa po na to sa Biblia, useless manggod kon ang atong pagtuo wala tay buhat. Oh. Kay kita nagatuo lang kita. Ngapan wala tay gihimo sa atong kagalingon karon. Kay gingon man dito sa Ebanghelyo ni San Mateo nga pagtukaw kamo kay wala kamo kabalo kung kano sa ang takna nga moabot ang kamatayon. Na ba? Sambingay man na. Sambingay matong 5. Pulo kadalaga ang 5 wala nagprepara. Wala nagprepare. Ang 5 nagprepara. Kini nagpahinumdum kanato karon nga ang kamatayon sa tuigsuon nga si Felipe nagpahinumdum kanato nga kita pud mosunod puta. Di magina makalikayan. Bisag unsa nato diri kadato siguro bisag unsa nato diri daghan kay tag naabot sa atong kuan apan mga kaigsunan at pahinumdum dili gyud bisag unsa kadato dili makasumpay sa kinabuhi. Tanawa si Marcos, President Marcos. Pinakadato apan wa gyud masumpay ang kinabuhi. Kanuman kay ang Ginoo naghatag sa atong kinabuhi siya pod ang mokuha. So unsa man ang dapat atong himuon nga mga buhi pa. Kining mga pagbasa karon atuan dili ni sa atong igsuon. Kita nga naa dinhi na minaw. Kung unsa atong gihimo karon. Usahay makaingon ta ba sa atong tawhanon nga kinaya? Unya na ako mag-prepare Layo pa makong matay kay si Bro Felipe 56 na. Nga ako, mayon ta ba sa atong pagidaron garon ngayon bata pa ko 30 pa man ko 20 pa man ko. Pero mga kaigsunan, wa gigipili ang kamatayon. Una nga, nini ikalima sa tong pagsaulog
sa paglubina, pagampo, paghalad sa atong igsuon. I-challenge ta, dili ta magsalig. Sama ang takta sa atong ebanghelyo katong 5 ka mga dalaga nga mabinantayon. Kinasayop kita nga wala kita kay balo kanusa nga mabot ang kamatayon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dako kay ning ampuonon ba? Ang kamatayon dili kahadlukan kun dili kapangandaman. Apan unsa may dapat natong andamon, dili ang mga material nga mga butang. Kaya ta ay maningkamot ko kutob sa kumahimo aron mapundar nako, maangkon nako ang kalibutanon nga mga butang. Apan ang ato day kalag wala nato giatiman. Asa ka ta padulo? Ikamatay na to. Gani kung atong mabasa ang Ecclesiastes 12:7. Ang atong lawas mubalik sa abog. Apan ang atong espiritu mubalik sa Ginoo. Nan kay balutan na kanu sa patamanganda. Mabasa na to sa Mateo 16:26 nga nagingon. Maangko na to ang kalibutan. Apan sa katapusan mapildi ang atong kalag. O sa mga kaigsunan, kung nangambisyon man ta, kitang tanan nga dunay pagtuo, nangambisyon man ta nga mupuyo sa langit, kita magid tanan nga handom man ta ni anak nga gingharian sa langit. Apan unsa man atong gihimo sa buhi pa ta. Usahay wala ka magpakabana. Usahay dili kita mugahin og panahon sa Domingo. Yan ang ambisyon magkata nga mupuyo sa langit. Ang atong espiritu. So hagit ka nato karon diya sa atong pagpamalandong. Tanaw nato ang atong tagsa-tagsa kagugalingon. Kay mga kaigsunan hinumduman nato ang kaluwasan individual, dili grupo. Isa-isa ta nga matubang sa Ginoo. Sakit lang kayo kay wag kita sa kamatayon. Ang paghukom dili sa mga material nga butang, kung dili unsa ang gihimo nato dinhi. Ang kasuguan sa Ginoo nga isugo niya ang pagpasaylo, pagigugma sa matagusa. Sa gingon ko na ganina, kung ang ambisyon man ta na makumuangkon sa gingirian sa Diyos nga gitagana ka nato, dili pa lang sa kalibutan sa mga buhay. Nangandam ta, pagpakabanat, glabaw sa tanan, at ang mga pagampo na din tatamat mapintay sa mga pintasyon din sa kalibutan. Hinaot pa ta. Siguro basig na iduga nga kung kauban ato kung kuwan titso na. Sige, so diya sa itong pagpamalandong alang sa dugang na itong pagpamalandong sa itong kagalingon, pamalandungan ta ang mga lyrics nga kanta sa atong mabati nga kanta karon ang dugang sa itong pagpamalandong sa itong kagalingon. Kung mabot mo
Okay, daghang kayong salamat no sa pag pamatis mo awit alang sa tungdugan kong pamalandong. Palihog manindog. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios, ang mahal, magagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako sa Kristo yang atong anak, ang Ginoo. Ipanangkon sa salamat sa Espiritu Santo. Nagtawag ni Kani Maria nang Kato sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus sa matay ng lubong. Sa katulungan adlaw na panahon siya. Misaka sa langit ng lingkod sa Diyos ang magagawang sa tanan. Ubalik siya sa pagkong sa mga buhi o sa mga mayatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa santos sa katolikong simbahan, sa kaambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Sa atong katilingbanong pagampo, ang matag pagampo ang atong tubag. Ginoo, patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Ginoo, patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Magampo kita alang sa atong igsuon nga si Felipe, nga ang iyang kinabuhi, ang iyang kalipay ug kasakitan, ang iyang kaluya ug ang iyang paglaom, dawaton unta sa Ginoo nga manuluyon ug matinumanon sa iyang mga saad. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi o nangamuyo kami kanimo. Nga ipadayon unta siya pagbuhi diha sa atong hunahuna. Handumanan tungod sa tanan niyang gitudlo ug gibuhat alang kanato, ug nga ato untang padayunon ang iyang mga maayong buhat. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang sa atong mga kahigalaan, mga paryente, mga miuna na kanato, ug alang ni atong tanan nga nahiusa, uban kanato nga magpuyo, unta sila nga malinawon uban sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Alang kanatong tanan nga ania dinhi miduyog sa kasub-anan, hinaut unta nga mahimong instrumento ug lig-uno nato ang atong kaugalingon bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Magampo kita sa hilom alang sa personal nga mga katuyuan. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi ng amuyo kami kanimo. Ginoong Diyos namo, pamatiya ang among mga pagampo. Ipamulong mo nga imong luwason o palingkawason ang among igsuon nga si Felipe nga among giampo karon ug alang usab kanamo kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon magampo kita samahan atong ganito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang ibong
kaintang kami, itugyan sa mga panulay, inunuan-uwan sa kami sa Ug dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Please, galinaw. Please. Palihog maglingkod alang sa pagkulikta. lawas mo kalang, iyanang ko kanimo ang tanan. Kasagi ko kalipay, kagularan o kalampusan. Ginoo, aniya ako, anak sa kanunay, o alagad kanimo. Ginoo, nagdaki ako, matumangon ka adlaw gabi, sakap na nga tanan pagdayon ka. Salamat Ginoo, saway katapusan tuman. Ginoo, aniya ako, anak sa kanunay, o alagad kanimo. Ginoo, nagdaki ako, matumangon ka ang tanan nga mga sugo mo. Nakay salamat. Okay, maayong gabi sa tanan. May kay sa At ako akong pagpasalamat sa katilingban sa Kasilak, Jikiki Kasilak sa Masibulig, pinanguluhan sa ilahang kuya nga gitarist. Nalimot kuya sa iyong pangalan. Ha? Kuya Doy. Kapila na gid ni sila nagbalik din sa Sagrado Corazon de Jesus sa fiesta, no? Kapila na katulo or basta kadaghan mo nagbalik. Last atong June, no? Atong June sila ang nag-choir sa ato ang fiesta sa June. Volunteer gyud ni ilaha. Kinasing-kasing guning volunteer sa ilahang Jikiki. Para nako gabi pag-ingon ni Pariruel nga panlagi ka ng serbisyo daw ang Jikiki Kasilak. Kung napansin maulaw mangko. Ilaha gyud ning kabubuton nga miari dinhi tungod kay nakailan na pud sila ni Pipi tungod sa kapila na nilang balik-balik dinhi sa ato katilingban sa Sagrado Corazon de Jesus. So bro, puday mo ya, salamat. Para nako lipay si Pipi ani kay kanang bisag naminaw siguro na siya di aron unsa ba? Ganahan gyud na siya o kanang
mga kasaulugan nga kanang ingani. Ay, kabalo ko nga hilig yun ni siya og kanta. Masimbahan man ug magrupo, mga videoki, hilig yun ni siya. Ako ray dili hilig. Sabay-sabay lang. So, kana dako kay kong pagpasalamat nga bisan sa kalayo sa muang pamilya sa inyong JKK pero nakagahin gyud mo. Salamat kaayo ya sa imong presensya Kuya Doy ni sis sa tong kaabag si Kuya Efren o sa iyang tanang mga kauban. So, di man ko kuan sa iyong mga pangalan tanan. So, salamat. Kanang kuan kay ko sa kuang kinabuhi karon nga nailain katilingban o JKK nga sakop sa diocese sa paggidapawan nga miapil o mihalad o pagampo sa kuang bana nini ikalima ka gabi. Salamat po sa mga silingan nga niya dinhi, mga higala, paryente, ug sa among kauban sa JKK Sagrado Corazon de Jesus, gikan pagyud sa pagsugod, labi na atong pizza, kansa, 28 nagsugod mi. Anak pang paghimo sa ilahang kanang trapal-trapal diha, sa mga silingan, mga babae nga nanghinlo sa among balay nga nagkagubot. Hantod karon na gihapon nagpabilin ang mga silingan ug mga higala ug paryente. So, salamat po sa duha nako kaigsuon sa side ni Pipi nga miabot gahapon. Dahil uba po hantod sa Biyernes manganhi sila. So, kana lang para nako daghang kay salamat gyud. Salamat sa Ginoo, sa prinsesya sa Ginoo nga iya kong hatagan og kadasig, kalig-on sa pagdawat sa kamuturan sa kinabuhi nga diha gyud ta padulong. Naguna lang si Pipi sa ako ang kinabuhi. So kabalo ko nga si Pipi misalig pod sa akong kinabuhi nga paglahutay isip usa ka inahan sa pamilya. So kana man lang siguro basta di nako feeling ang krako akong pagpasalamat karong gabi na sa maong kasalogan. Kana lang salamat ug maayong gabi. Okay, mo bitaw to nga nagistorya mi ganina pag kabalo bitaw na ako nga naitabo si bro mo to nga ningon na ko kang bro Ruel nga wari mi dinhi tungod kay dili lang sa pista kundi ang panagsuod magod diha magod gikan sa kana bitaw pag-alagad. Okay. So dili gid mi layan kay si Ruel magina akong kuan dinhi kanang kauban sa trabaho nya diha sa sige na mo ganhi dinhi mura na mo ka pamilya ginamo. Okay. Sa hangyo ni Bro Ruel labi na si Cesa labi nagpista kami manggod puro sir gid mi mga grupo mga igagaw. Magigagaw ra gid tanan. Ako ray nalahi kay di magid ko taga Masibuli. Ako gidagit ba. Kini sila mga parinti ra gini igagaw sa akong asawa sa mga lanasa. Sa mong napo mo na mong kapitan. Busing napod sa kuan si Kapitan Daplinan. Kuni igsuon ra po ni siya. Amo kapitan raw. Nagtago-tago digiso pa ila. Igsuon ni sila. Murag tulong sa igsuon no. Upat di ay sorry. Napa man dayo. Kini ilani kay manghod. Kana si Doy, si Rolando kuan kining Baltasar mo pangalan sa mga kapitan sa Masibulig, si Pilipa. Mani upat ni sila. Bigatin ba kay mo gini ang among kuan founder nga ug asa mi madto kailangan mo gisakinan ko ng among gitarista. Ana nga wa gi mahimo og kuan kay bisag asa madto nya na may sakinan. Ana nga makakuan gid mi. Nya ang pinaka-importante magud ang sekreto magud namo nganong magkaiusam pag-ingon nga naingon-ani nga event, nainani nga okasyon, wala gid dagan balibad. Napo ulit mga trabaho gud, ako na po ko'y trabaho. Ano ba? Go gid ayon. Wala ingon nga dili na. Binag na yung mga request, makasal man, anniversary man, birthday. Pag yun, go. Ako, kabzil na ko sa kong trabaho kay nagay mo. Ato kay muban po ko nila kay abi ni mo usay nganong hinungdan nga muban ko nila. Adlib lang niya kay murag mo siguro mo gi lain no. Ang problema bitaw nako sa akong pamilya, mabsinan ako gunahuna. Mabsinan ba kay
kining grupuha mong god, imo pasayawon, sayaw, imo pakantahon mo kanta, imo pong pahilakon hilak po ni. Bisa karon ino na hilak meron ba? Bitaw. So kana mo na nga mawala gyud ang kuan kay simpre na mo kay individual nga problema. Kay kini sila o kanang pagkantahon nimo masayaw po ni kay kisa man naka-observe man kita ni sa kuan nga isayaw naman sila tong usa tong kuan nga nag videoke. Dito sa inyo kuino. So, mabitaw na nga usahay, ma-miss na ko ba nga sa di ko kauban, kaya usahay lagi, panginabuhi mapod, kaya naagot tayo mga kuwan po, financial nga panginanglan, pero usahay mo kuwan ko ba, kay sila lang, usahay nga, napoy busy po sa trabaho. So, kana ang kuwan na mo, pinakasekreto kay, wala bitaw yung dagan rason, ay busy ko, ana bitaw, go, gini sila. Okay. Ang punto manggod nga mong gikuan nga, naay mga talent, gihalad na mo ang among mga talento among gi-share bitaw. Lisod na gud ka ng talent taguan na to. Okay, mamatay po ta balulo na po nato nga dili na to madibilot. So muna pinaka-importante gud na yung mga talent. Imo ginang ikuan. Giba pa yung imo bitaw ng ikuan ug sa kuan pa i-share nimo ipadayag nimo. Kay sama bitaw sa gitar, kung ang gitar ibitay lang bitaw nimo diha. Amo talaga na nga muyabag gina hantod nga dili na gyud makuan mas may man ang sig practice sig angay at least will build up ang tingog kana bitaw. So usbo na ko dahil kay salamat Sisno bro sa inyong kuan pag welcome na mo pagpanahid nga mo kuan mo din mo serbisyo. So siguro depende ani sa sabot kay namin sabot ani ni Bro Ruel o gumana ni basit pod makabalik pod mi pohon. Dili lang po mi mukan kay dili po mi musaad pero manikamot pud mi nga tungod sa among unya among panagistorya labi na gyud sa paglubong pinaka-importante siguro makaari pud mi dinhi last po na po nga plan. Okay, so maay gyud ang Ginoo no ginatapok ta dinhi aron ang kasubanan sa atong igsuon maminus-minusan ba kay naata atong presensya. So muna pinaka-importante. Okay. Salamat o palihog manindog ka, magpadayon ta. Magampo kita. Diyos among amahan, liguna ang among pagtuo ug paglaom. Naila mo ang tanang kabudlay sa among igsoon si Felipe. Nangamuyo kami kanimo nga pasayloon siya sa iyang mga kalapasan ngayang nabuhat. Ug balusan mo Ginoo ang tanan niyang maayong buhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga makagagahom.
Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na itong ikalima kagabi sa atong paghanad pagampo sa atong igsuon kang Bro Felipe, atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi sa tanan, usbon ko, daghang kay salamat sa DTG Kasila. Kuya, salamat kayo sa inyong pagayong panahon. So, ang lubong ni Pipi, pizza 7, alas 8 ang misa dito sa Gayo.